Shout out po mga ka-real. For today's video, magluluto tayo ng good bit. Masarap po ito sa ating katawan. Health. Vegetable. Kaya lang may halo pa rin. Hindi healthy. Masarap. Masarap talaga, hindi healthy eh. Yan. Ingredients natin. Mga simple lang yung ingredients. Yan. Isang gamit. Sampi. Yun. Yang okra na yan. Hinuli ko na yan. Inuna ko na yung mga matigas. Ayan. Nilagay ko na yan. Kasi malapit na maluto yung nauna. Diba? Ayos. Okay, takpan na natin. Ayan. Ito naman yung bagoong ingredients na isa. Ayan. Nailagay ko na yan. Ayan o. Namumula na yung bagoong. Kasi pula na daan eh. Luto na yan daan. Ayun. Takpan ulit. And 2 minutes ulit. Ayan ang pinakadabis na ingredients. Mga ka-real. Yan ang tinatagong ingredients na pasarap. Ayan. Kainan. Tapos na. Ayun. Guys, ito yung ulam ni Daddy guys, oh. So, it's so yummy daw to. Ano pangalan yan? It's pakbit with bagoong. Di yan pakbit. Ano yan? Good bit. Good bit. This is a pakbit, guys. Ito good bit to. Yan, good The bit. first time niya ito magluto, guys. Tuyang ka lang. Parang first time ka dyan. Ngayon lang ito nagluto, guys, kasi holiday. Yeah.